si cabbage, taas kog antioxidants na makatabang batok sa cancer. Ako si carrot, maayo akong kakuhaan og bitamina A para sa tinaw nga mata. Ako, daghan ko gawin na acid nga magamit sa atong lawas. Ako si pipino, taas kog potassium nga importante batok sa high blood ug low blood pressure problems. Ako si kalbasa, excellent source of vitamin D. Ako si batong, nindot ko kakuhaan og protina o vitamin C. Ako si patatas, taas kog vitamin C content ug taas pud kog starch. Ako si radish, nindot ko kakuhaan og vitamin B6. Ako si kamunggay, nindot ko kakuhaan og beta-carotene para sa mata, vitamin C nga mobatok sa sakit. Ako si pechay, pareha ko ni repolyo, taas ko og antioxidants ug fiber. Isitaha ang labing duol nga health center alang sa dugang kasaluran.